Abona mikrofoner men scenari خاینو فلما خورس فاداد استوری چیفه ایفتا ودو نم بقا قننن می نوت سپورت سپراموز قرم سری بار کنن سراپون دکه مستقاق سکولا بوتستا کوتا مسن مزال سری بار میکروفون استرف دبسته اون خسته تصاب تفادل آخر گینک تبوتستا کوتوی زارجتم زفگت اما زردم قارگن عمرتم. Пока мы живы будем, здесь будет реять знамя, чтоб видел наш соперник, с кем здесь он воевал. Если погибну, знайте, я любил жизнь, но родину любил больше. Программа سرماگون بناد با تاخستوی خستون استوریتم. سوالت رازرتوی سبینون ته خست خواهد چیستا رایگورن بسته سری بار زیاده سرل چی توخ کتا. اما ولاخیشی وقت کتا ودون خستون فندک تفادل. Благодаря невероятной воле к жизни Борис Матвеевич выжил. В мирное время, несмотря на тяжелые ранения, он вернулся с победой и прожил достойную жизнь, дожив до 74 лет. خصوصی رستون президент администрации кухтари вакана جخدی وقت بل تالان سچن و ورس کولا این رات سیمفولیکون اما زنار غلوار برلین تریپتوف پارک ارخص کسجد. Вы, я думаю, помните, многие видели, к нам приезжали ночные волки, такая байкерская группа. И вот один из них приехал из Германии, из города Берлин, столицы Германии, и привез частичку земли с Трептов-парка. Это, по сути, самый большой мемориал за пределами бывшего Советского Союза. Там покоится, по разным подсчетам, от 5 до 7 тысяч советских солдат, которые шли на Берлин. И сегодня вот в такой торжественной обстановке я хочу передать эту частичку земли. Я знаю, что у вас будет скоро музей. И я хочу вот эту частичку земли передать директору школы Ольге Александровне. Спасибо большое. Спасибо. Еще раз вам всем огромное спасибо. Драгоценный экспонат будет в нашем музее Победы. Ура! مازال خواهدیش ترازران خاص کوتا خصوصی رستون روساترون چیستوای مینواراد سرغلوک سرگی کامیساروف وی بانسان کوتا ساویتون سدیس قایتار قدست کنستانتین نمچی خسته وچ دکگم سکولای سرماگون نسانیوگ افتما بانسان کوتا سترف دبستم خسته صوت فدل قد کننات بقاقنن اخشیا کی ویدر یعنی خستم گسک راستر آخم فیلم بلت فلسفسی و زونگ کنن سفدلت هیستوریما. Все мы знаем, как выглядит Черное море на карте. Но не все в России знают, что Черное море есть в Южной Осетии. Частичка этого моря – школа номер 2. Та самая гвардейская замечательная школа. Дай Бог мирного неба младшему поколению. Сегодня, я надеюсь, дети и более старшее поколение вспомнят те рассказы, которые мы услышали от своих дедов, прадедов, либо пересказали младшим. زردم قارگان خستس فالدس دادم سرماگون مسینک تول تل آخر گینک تن سبون سیس و درست جین کارن ترودتن ممیلوانگو یا دیمکت قباتر زیان دیل خدس صابرادر تسد و من با فست استرار غرتسد و یرم بردوف جت زردل ارلاون کنن. آلینا الفیمووا کزی تازمت کمریتات فاطیما اینفورماسیون را وقت آبون.